پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 3 اس کا انگلش سے اردو ترجمہ کریں گے مکمل یونٹ کا، اور اس یونٹ کا ٹائٹل ہے میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ۔ میڈیا اور اس کا اثر۔ امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر۔ مس عائشہ از کا معنی ہوتا ہے دا فیوریٹ پسندیدہ، ٹیچر آف کا کی یا کے میں سے کوئی اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو فقرے میں مناسب ہو۔ کلاس 9 کلاس نہم۔ مس عائشہ از دا فیوریٹ ٹیچر آف کلاس 9۔ مس عائشہ کلاس نہم کی پسندیدہ ٹیچر ہیں۔ دا اسٹوڈنٹس طلباء ایگرلی شوق سے اٹینڈ شامل ہوتے ہیں یا جاتے ہیں ہر اس کی یعنی مس عائشہ کی کلاس میں۔ دا اسٹوڈنٹس ایگرلی اٹینڈ ہر کلاس۔ تمام طالب علم مس عائشہ کی کلاس میں بڑے شوق سے شامل ہوتے ہیں یا اس کی کلاس میں جاتے ہیں۔ مس عائشہ انٹرز داخل ہوتی ہیں دا کلاس روم کمرہ جماعت یا کلاس روم ود ساتھ ہر یوزول سمائل ہر اس کی یا اپنی یوزول عمومی جو عموماً ہوتی ہے سمائل مسکراہٹ۔ گریڈس سلام کرتی ہیں حال حوال پوچھتی ہیں۔ دا اسٹوڈنٹس یا طالب علم یا طلباء اینڈ اور ٹیکس دا رول کال حاضری لگاتی ہیں۔ مس عائشہ انٹرز دا کلاس روم ود ہر یوزول سمائل گریٹس دا اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیکس دا رول کال۔ مس عائشہ کمرہ جماعت میں یا کلاس روم میں داخل ہوتی ہیں اور اپنی عمومی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو سلام کرتی ہیں اور ان کی حاضری لگاتی ہیں۔ اٹ از یہ ہے یا آج ہے، دیئر ان کا یا بچوں کا، ٹیوٹوریل ڈے۔ ٹیوٹوریل ڈے کو اردو میں بھی ہم ٹیوٹوریل ڈے ہی لکھتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں تربیتی دن۔ اٹ از دیئر ٹیوٹوریل ڈے، آج بچوں کا ٹیوٹوریل ڈے ہے یا تربیتی دن ہے۔ دا اسٹوڈنٹس آر ہیں all تمام گیئرڈ اپ ذہنی طور پر تیار۔ دا اسٹوڈنٹس آر all گیئرڈ اپ تمام بچے ذہنی طور پر تیار ہیں یعنی اس دن کے لیے ٹیوٹوریل ڈے کے لیے۔ they know they کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ know جانتے ہیں، they know اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ what is about to come about to come آنے والا یا ہونے والا۔ what is کیا ہے about to come ہونے والا۔ and اور they are بچے ہیں prepared تیار for it اس کے لیے یعنی اس دن کے لیے یا اس دن جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے لیے۔ they know what is about to come and they are prepared for it۔ بچے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ shall we start کیا ہم شروع کریں؟ she یعنی مس عائشہ asks پوچھتی ہیں politely نرمی سے۔ مس عائشہ نرمی سے اپنی کلاس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم شروع کریں؟ یس جی ہاں۔ دا اسٹوڈنٹس نوڈ مطلب سر ہلانا۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس سر ہلاتے ہیں کہ جی شروع کریں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ایز وی ہیو ڈیسائیڈڈ ایز جیسا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ارلیئر پہلے ہی، دا ٹاپک موضوع، فور کے لیے، ٹوڈیز آج کی،
डिस्कशन बहस। इज़ है द रोल किरदार ऑफ मीडिया मीडिया का, एंड और इट्स इसका इम्पैक्ट असर। ओके ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़, जैसा कि हमने पहले ही आज के दिन की बहस के लिए मौजू का फैसला किया हुआ है, और वो मौजू क्या है? द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और इसका यानी मीडिया का असर। टू स्टार्ट विद, शुरू करने की खातिर, लेट मी स्टेट, मुझे बयान करने दें क्लियरली, साफ साफ, दैट के मीडिया है द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर, मोस्ट सबसे ज्यादा, मोड जरिया, ऑफ कम्युनिकेशन अबलाग का। शुरू में ही मुझे बयान करने दें बड़ा साफ साफ कि मीडिया अबलाग का सबसे ज्यादा ताकतवर जरिया है। इट शेयर्स, ये यानी मीडिया बांटता है, न्यूज़ खबर या खबरें, एंड और इंफॉर्मेशन मालूमात, विद साथ, द पीपल लोग। मीडिया लोगों के साथ मालूमात और खबरें बांटता है। समटाइम्स, कई दफ़ा, मीडिया या ज़राए अबलाग स्प्रेड्स, फैलाता है, फॉल्स न्यूज़, गलत खबरें, बट लेकिन, जनरली, अगर आम बात की जाए, आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, ये यानी मीडिया मालूमात देता है हमको, अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट बारे में, द फैक्ट्स हकायक, अबाउट द फैक्ट्स हकायक के बारे, अराउंड अस, अराउंड इर्द गिर्द, अस हमारे, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द। कई दफ़ा मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है, लेकिन आम तौर पर मीडिया हमारे इर्द गिर्द हकायक के बारे में हमको मालूमात देता है। डू यू अग्री, अग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना, क्या आप मुत्तफिक हैं? यस, जी हाँ, वी डू, हम मुत्तफिक हैं। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी या मैं चाहूंगी, टू ऐड, इजाफा करना, अ बिट मोर, अ बिट होता है थोड़ा सा, मोर ज्यादा, टू इट, इसमें यानी इस बात में। आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इस बात में थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूंगी। यस श्योर, जी हाँ जरूर। मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है, पीपल, लोगों की, टू शेयर, बांटने में, नॉलेज, इल्म, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। मीडिया दुनिया का इल्म बांटने में लोगों की मदद करता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, यहाँ पे उनसे मुराद है लोगों के एहसासात, एंड ओपिनियंस, और उनकी राय, आर एक्सप्रेस्ड, बयान किए जाते हैं, थ्रू इट, इसके ज़रिए यानी मीडिया के ज़रिए। लोगों के एहसासात और उनकी राय मीडिया के ज़रिए बयान किए जाते हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया अपनी तरफ मबजूल करवाता है, खींचता है, द अटेंशन, तवज्जो, ऑफ, की, अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं सुनने वाले, सामीन, अ वेरी लार्ज, बहुत बड़ी तादाद। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया लोगों की बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस्ड, नोटिस होता है गौर करना, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने गौर किया, दैट, के, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला काम या सबसे पहली चीज, वी डू, हम करते हैं, सून आफ्टर एंटरिंग, एंटरिंग होता है दाखिल होना, सून आफ्टर फौरन बाद, दाखिल होने के फौरन बाद, द हाउस, घर।
इज है टू स्विच ऑन, किसी चीज को चलाना, उसको बिजली देना, करंट देना. द टेलीविजन. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में दाखिल होने के फौरन बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम टेलीविजन चलाते हैं? There is no doubt, कोई शक नहीं है, about it, इस बारे में, इस बात में कोई शक नहीं है, यानी बिल्कुल ऐसा ही होता है. Let me say, मुझे कहने दें, that के मीडिया हैज become होता है बन चुका, मीडिया बन चुका है, a part हिस्सा, of our life हमारी जिंदगी का. मुझे कहने दें, या मुझे कहने में ये कोई आर नहीं है, हर्ज नहीं है कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इट, ये यानी मीडिया, नॉट ओनली, ना सिर्फ, इन्फॉर्म्स अस, हमको मालूमात देता है, बट ऑल्सो, बल्कि, एंटरटेन्स, तफरीह फराहम करता है, अस, हमको. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस. मीडिया ना सिर्फ हमको मालूमात देता है बल्कि हमको तफरीह भी फराहम करता है. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल, राइट दुरुस्त. वेल, अच्छा. डू यू हैव एनी आइडिया? आइडिया होता है ख्याल. क्या आप जानते हैं या क्या आपको इस बात का ख्याल है? अबाउट मतल्लक या बारे, द टू, दो, मेजर मीन्स होता है जराए और मेजर अहम. मेजर मीन्स अहम जराए, ऑफ के कम्युनिकेशन अबलाग. क्या आप जानते हैं कि अबलाग के दो अहम जरिए कौन से होते हैं? देयर आर टू मीन्स, दो जराए होते हैं, ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो जराए होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसी मालूमात देने वाली अशिया जिनको हमें करंट देना पड़ता है, बिजली देनी पड़ती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं. और प्रिंट मीडिया, जो मालूमात हमें कागज़ पे लिखी हुई मिलती हैं, उसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं. तो ये दो अहम जराए हैं अबलाग के या कम्युनिकेशन के. द मीडिया इंक्लूड्स, मीडिया में शामिल है, इंक्लूड शामिल है, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये चार जो ज़राए हैं ना, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. जबकि बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ये प्रिंट मीडिया होता है, क्योंकि ये कागज़ पे छपा होता है. तो मीडिया में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. इट प्रोवाइड्स, इट यानी मीडिया, प्रोवाइड्स मुहैया करता है, मीडिया फराहम करता है या मुहैया करता है, अस, हमको, इंफॉर्मेशन, मालूमात, एज वेल एज, और एंटरटेनमेंट, तफरीह. मीडिया हमको मालूमात और तफरीह दोनों चीज़ें फराहम करता है. गुड, अच्छी बात है. इट्स थ्रू मीडिया, थ्रू होता है जरिया या वजह से, ये मीडिया की वजह से ही है, दैट के द वर्ल्ड, दुनिया, हैज़ बिकम, बन गई है, अ ग्लोबल विलेज, एक ऐसा गांव कि जहां पे हर तरफ रसाई हो. यानी इस दुनिया में वैसे तो बहुत ज़्यादा गांव है, लेकिन यूं ही समझे कि वो सारे गांव मीडिया की वजह से सिमट के एक गांव बन गया, जिसमें मालूमात बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर हो सकती हैं. ये मीडिया की वजह से ही है कि दुनिया को अब हम एक आलमी गांव कह सकते हैं, कि एक ऐसी दुनिया जिसमें बहुत सारे शहर इलाके मिलके एक गांव का समा बनाते हैं, जिसमें बड़ी जल्दी एक तरफ से दूसरी तरफ खबर या मालूमात या तफरीह पहुंच सकती है. देयर इज कवरेज, इहाता होता है या इशायत होती है, अब ऑल, तमाम, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट, अहम, इवेंट्स, वाक़यात, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन, पर, टेलीविज़न. देयर इज कवरेज ऑफ ऑल
the important events of the world on television. ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام اہم واقعات کا احاطہ ہوتا ہے یا اشاعت ہوتی ہے، یا دنیا کے تمام اہم واقعات ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے ہیں۔ We can have، ہماری ہو سکتی ہے، an easy access، easy آسان، access رسائی، پہنچ، to all kinds تمام اقسام تک، of information معلومات کی، through ذریعے سے، میڈیا کے۔ We can have an easy access to all kinds of information through media. میڈیا کے ذریعے معلومات کی تمام اقسام تک ہماری رسائی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ Can we say، یہاں پہ ہیلپنگ ورب شروع میں آیا ہوا ہے تو یہ ایک سوال بن جاتا ہے۔ Can we say، کیا ہم کہہ سکتے ہیں، that کہ the world دنیا is ہے just صرف a click away ایک کلک کے فاصلہ پر۔ Can we say that the world is just a click away، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا اور ہمارا فاصلہ، ہمارے درمیان فاصلہ صرف ایک کلک کے فاصلے پر ہے، یعنی انگلی کے اشارے پر ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ Maybe، شاید۔ Well، اچھا۔ Would any other student، کیا کوئی اور طالب علم like to say، کہنا چاہتا ہے something، کچھ on it، اس موضوع پر؟ Would any other student like to say something on it، کیا کوئی اور طالب علم اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ Miss عائشہ points to the student، points اشارہ کرتی ہیں to the student، طالبہ کی طرف، sitting جو بیٹھی ہوئی ہے at the end آخر پر۔ Miss عائشہ points to the student sitting at the end، آخر پر بیٹھی ہوئی اسٹوڈنٹ کی طرف مس عائشہ اشارہ کرتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہو گی اس موضوع پر؟ میڈم، محترمہ، in my opinion، میرے خیال میں، اگر آپ میری رائے پوچھیں، میڈیا پلیز، میڈیا ادا کرتا ہے a very constructive role، a very بہت زیادہ constructive تعمیری رول، کردار، for the society، for کے لیے، society معاشرہ۔ میڈم in my opinion، media plays a very constructive role for the society۔ میڈم، میڈیا معاشرہ کے لیے بہت تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ It raises، یہ بڑھاتا ہے، awareness، شعور یا عقل، about، بارے میں یا متعلق، many social issues، many کئی، social سماجی، issues مسائل، like جیسے کہ، یا مثال کے طور پہ کرپشن، کرپشن کو ہم کرپشن ہی لکھتے ہیں، ٹیررزم، دہشت گردی، ڈرگ ایڈکشن، نشہ کی عادت، اینڈ اور وائلیشن، خلاف ورزی، آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی۔ It raises awareness about many social issues like corruption، terrorism، drug addiction and violation of human rights۔ میڈیا کئی سماجی مسائل جیسے کہ کرپشن، دہشت گردی، نشہ کی عادت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں شعور بڑھاتا ہے یا شعور پیدا کرتا ہے۔ یس، جی ہاں، یو آر رائٹ، آپ درست فرما رہی ہیں۔ میڈیا ہیز آلسو بیکم، میڈیا بن چکا ہے، بیکم بن چکا ہے، اے ماؤتھ پیس، نمائندہ یا آواز، آف کی، دا ڈاؤن ٹراڈن، دا ڈاؤن ٹراڈن کا مطلب ہوتا ہے پسماندہ یا مسکین لوگ جن کی سنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹراڈن، میڈیا پسماندہ یا مسکین لوگوں کی آواز یا کمزور لوگوں کی آواز بن گیا ہے۔ یس، جی ہاں، ویل سیڈ، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ اٹ وڈ ناٹ بی رانگ، یہ غلط نہیں ہوگا، ٹو سے، کہنا، دیٹ کہ میڈیا از، میڈیا ہے، دا موسٹ ویجیلنٹ، موسٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ، ویجیلنٹ چوکنا یا ہوشیار، انسٹیٹیوشن ادارہ، دیٹ کیپس جو رکھتا ہے، این آئی دھیان،
ऑन एवरी सेगमेंट, हर शोबा पर, ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के। यस, वेल सेड, जी हाँ, अच्छी बात है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना और होशियार इदारा है जो कि मुआशरे के हर एक शोबा पर नज़र रखता है या ध्यान रखता है। थ्रू, ज़रिए से, डिबेट्स, मुबाहसे, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, रिपोर्ट्स को हम रिपोर्ट्स ही लिखते हैं और टॉक शोज़ को टॉक शोज़ ही लिखते हैं। इट मेक्स, यह बनाता है या मीडिया बनाता है, एवरीवन, हर एक को, आंसरेबल, जवाब दे यानी जवाब लेता है हर एक से, एंड और अकाउंटेबल, काबिल हिसाब बनाता है सबको, हर एक से हिसाब मांगता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मीडिया जो है ये टॉक शोज़, रिपोर्ट्स और मुबाहसों के ज़रिए हर एक शख्स को जवाबदेह बनाता है और काबिल हिसाब बनाता है, उनसे जवाब भी मांगता है और हिसाब भी मांगता है। दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है या बन गया है, एन इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल होता है अहम, अंदरूनी, पार्ट हिस्सा, एक अहम हिस्सा, ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यही वजह है कि मीडिया हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन गया है। नाउ, अब, आई वुड इनवाइट, इनवाइट होता है दावत देना, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से किसी एक को, टू सम अप, कि वो खुलासा करे, द डिस्कशन, बहस का। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि वो जो आज की सारी बहस है इसका खुलासा करे। आई वुड कंक्लूड, मैं समेटूंगी या मैं खुलासा करूंगी, द डिस्कशन, इस बहस का, बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट, के, मीडिया कैन प्ले, मीडिया अदा कर सकता है, अ पॉजिटिव रोल, एक मुस्बत किरदार, पॉजिटिव मुस्बत रोल किरदार, एंड हैज़, और रखता है, अ करेक्टिव इम्पैक्ट, करेक्टिव इस्लाह करने वाला, इम्पैक्ट असर, इफ, अगर, इट वर्क्स, ये काम करे यानी मीडिया काम करे, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। इस बहस को मैं ये कहते हुए समेटूंगी कि अगर मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे तो ये मुआशरे में एक मुस्बत किरदार और एक इस्लाह करने वाला किरदार अदा कर सकता है। गुड कंक्लूजन, बड़ा अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट, के, ऑल ऑफ यू, आप तमाम या आप सब, हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया है, इन दिस डिस्कशन, इस बहस में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और बयान किया है, योर सेल्व्स, अपने आप को यानी अपने ख्यालात को, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। गुड कंक्लूजन, बड़ा अच्छा नतीजा है। आई एम हैप्पी दैट all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है और अपने ख्यालात को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। द बेल रिंग्स, बेल मतलब घंटी, रिंग्स, रिंग्स बजती है, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज, मिस आयशा कहती हैं, गुड बाय, खुदा हाफिज, टू द क्लास, क्लास को, एंड, और, लीव्स, बाहर चली जाती हैं। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं और बाहर चली जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।